Ang sardinas, guys. Pabili para may ulam. Hello, Naman Evelyn. guys. Guys, bawat tap-tap niyo, guys, isang sardinas. Guys. Kaka, thank you sa sardinas. Guys, patap-tap naman yun guys. Guys, tap to Bili screen. lang ng gatas ng anak ko guys. Ano sa'yo, Ate Jean? Sardinas, guys. Kaibigan, tap to screen. For buy sardinas. Wala, gisilip lang ko, gilayasan ko. Guys, pangbili lang ng diaper, guys. Sa kanya, gatas, akin diaper.